मोबोर कावेलोसी दर्यादेगे वयल्या नियंत्रण विभागाचे उल्लंघन आणि पर्यावरणीय लुकसाण जाल्ल्यान हुस्को उक्तायला। कार्यकर्त्यांनी थंयच्या रहिवाशांनी बेगोबेग सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी केल्या। पर्यावरणाची राखण आणि CRZक नेमाक खर पाळो दिवपाचो उलो थंयच्या रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांक केला। मालकाच्या खाजगी जाग्यांसून गेले 35 वर्सां हो रस्तो गांवचे तसेच पर्यटक वापरताले आणि ताका केन्नाच आडूंक नाशिल्ले। पूण त्या मालकाचे दुसरे मॅनेजमेंट आयिल्ल्यान तांच्यांनी गार्ड दवरिलो आणि ताका तो विचारपाक लागिल्ल्यान लोकांनी कागाळी केल्यो। सरपंचान चवकशी केल्ल्यान खरें कितें तें उजवाडाक आयलें। आयकात। आणि त्या शेकांतून तेम कितें जालें, एक बरें आमचो बीच वेडिंग वेन्यू आहा थिंगा कॉल्ड ग्रँड जीजी, आणि तो इतले लास्ट 35 इयर्स थिंगा चलतालो, म्हणजे एक्सेस आहलें। इज अ प्रायवेट एक्सेस, बट ते सगळ्यांक सोडटाले। आतां कितें जाला, दॅट थिंग चेंज इन मॅनेजमेंट, सो तेमकां मॅनेजमेंट गांव थिंगा एक सेक्युरिटी घातलो आणि सेक्युरिटी मागीर तांकां भितर वयता भायर वयता विचारपाक लागलो। सो तेमी म्हाका लॅटर केली आनी म्हाका विचारपाक लागले हिंगा कितें आहा, म्हाका म्हणून खबर ना, बट हांवें ओनराक विचारलें तेन्ना सांगलें तेमी वेडिंग वेन्यू हॅव टायड अप विथ समबडी, सो दे हॅव अ न्यू मॅनेजमेंट। सो फायनली तेमी म्हाका लॅटर केली सेयिंग दॅट the property has been accessed for last 35 years to all our shacks. This property serves as the road access to all the villagers to go to the beach from the main road near Mobar Beach Resort. Ever since Grand Gigi was given permission to operate since 2005. With the change of management, there is a fear and apprehension that this access will be denied to us and the general people, making it difficult for us to run our businesses on the beach and thereby threatening very livelihood. Hence, it is our honest request that you intervene and seek assurance from the property owners to maintain this access for the villagers and more specifically for the village tourism stakeholders. So now we will see what is that. We will sit down, we will discuss. Whatever said, it is not an intention to violate anything. Of course, definitely there is not permission taken to that. But तेम कितें जालें, तेंकां वचपाक वे करून दी, पूण तें बरें दिसपाक लागून तेमी केल्लें तें आयज तेंकां हें जालें। सो नाव लेट अस सी। सिवरेज तशें इशू काय ना। सिवरेज इशू सी, पायप घायलाय न्हू, दॅट इज रॉंग। पायप घायले म्हणटरीची म्हाका तरी पयलीं कळलेलें न्हू, आय वूड हॅव टोल्ड हिम टेक आउट अ पायप, बिकॉज आमी उलोवं न्हय कितें उलयलें, तेंकां वचपाक एक वाट दी, तेंकां काबार। कित्याक वेडिंगा मदीं चलपा जायना, वेडिंग चलता, शेक आपल्या सामान घेवन येता सायडींच्यान, ना म्हण ट्युरिस्ट एरियर वयताय ते पोत्तून येताय। वेन दे गो ऑन द बीच, ऑल कावेलोसी वी हॅव अराउंड 300 people who are staying from month of October till March, and they are all staying in the village apartment, लोकां बरें रावताय। सो तेंकां ते वयता आसतना बरें भोगलेर पडटा। सो दिस इज द रिजन। सो देर इज now we have told them first take out everything, restore it back everything, which they have agreed. I think we have to come to a solution in a nice way, and there is no intention, but only thing there was a communication and there was a misunderstanding between the shack owners and the owner, because तो म्हणटा आपण ते पेवर्स एक लागून म्हणजे सिमेंट कितें घालें पेवर्स पावसां वयतले न्हू ते, सो ताका लागून। सो लेट अस सी नाव। आतां तो एग्री जालो पायप काडपाक, पायप काडपाक एग्री जालो, सगळे काडपाक एग्री जालो, बिकॉज वॉट हॅपन, आमी ते वतान वचना, आमकां खबर ना, इट वॉज अ क्लोज वेन्यू नो, इट इज अ प्रायवेट थिंग वेर वी गो। इफ वी केम टू नो बिफोर वी हॅव डन इट। आतां तेंचे कितें जालें ते बी ते पावस येतलो म्हण ते मातशें पेवर्स घालपाक बेगीन केलां। सो दॅट दे एग्री टू टेक आउट एवरीथिंग, अँड वी विल मेक शुअर दॅट एज अ सरपंच I am not saying that I am not running away by duty. आमच्या लोकांकय बरं पडटा, सगळ्यांक बरं पडटा, but has to go everything by the law and everything should be taken with a proper documentation. So तेंचे ते गुड विल गेल्ले, आमी तेंकां फेलिसिटेट केले, बाबा तूं भिनाका, ते तुका एक्सेस दितले। आतां तेमगेले इतले मुखार पाडून आमकां खबर ना, बट एनीवे nevertheless we are here to make sure that we have to have balance between the environment and tourism. So this is my explanation. CRZ ही केल्ली कित्याक तर बारीक लोकांक तांचो धंदो पर्यावरण राखपाक, आणि ताचो फायदो कोण घेता? भायले दिल्लीवाले मोठे मोठे हॉटेलवाले। हाचेर खात्याचें लक्ष ना। तशेंच गोवा पोल्युशन बोर्डाचे दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंयांत हॉटेल्स बेकायदेशीर सिवरेज डंप करून न्हंयत सोडटात। हाची घाण दर्यांत वचपी नुस्तेकार सोंसतात। हाचे कागाळी करून लेगीत कोण दखल घेयनात। प्रशासन कॉलॅप्स जाला असो आरोप ओलांसिओ सिमर्सान केला। आयज कितें जालां न्ही, CRZ डिपार्टमेंट आनी गोवा पोल्युशन बोर्ड हे डॉर्मंट डिपार्टमेंट जालेले आसा। कित्याक जेन्ना सुवेज रॉ सुवेज इफ यू सी आख्खे सावथान आनी नॉर्थान हे मेजॉरिटी ऑफ द हॉटेल्स पळय आहा ते सुवेज डंप करता। इवन यू सी आमची
कझिनोज पळय आहा मांदोवेन ते आख्खे सुवेज डंप करता ते न्हंयेन आनी आमचे फिशरमॅन जेन्ना भायर वयता रातचे तेन्ना तांकां वास येता सगळें येता पूण डिपार्टमेंट इज टर्निंग ब्लायंड आयज पूण हेजेर सिद्ध जाता की डिपार्टमेंट इज कॉलेप्स आतां कितें जाता CRZ आयिल्लो बारीक लोकांक घरां धंदो पर्यावरण राखपाक पूण तो CRZ आतां बारीक लोकांचेर एगेन्स्ट आसा फिशरमॅन रेंदेर जे बारीक लोक कोस्टल कम्युनिटीज आसा तेंचेर एगेन्स्ट आसा आनी जे हॉटेलवाले पळय येता हे दिल्लीच्यान जे येता तांकां ताबडतोब तांकां CRZ कांय लागीं नासतना ते कितेंय बांदता रिटेनिंग वॉल बांदता एक्सेस ट्रेडिशनल एक्सेसा ब्लॉक करता पाथवे बांदता रुमां बांदता हॉटेलां बांदता सगळें बांदता पूण तिंगा CRZ लागना पूण जेन्ना आमी रेनोवेशनाक वयता तेन्ना ताबडतोब CRZ नोटीस येता सो खंय ना खंय म्हाका दिसता हें एडमिनिस्ट्रेशन पळय आहा हें कोलॅप्स जाल्लें आसा आनी सुवेज पळय आहा रॉ सुवेज मेजॉरिटी ऑफ द हॉटेल्स डम्प सुवेज इंटू द सी ऑर इंटू द रिवर म्हाका दिसता गोवा पोल्युशन बोर्ड जी न्हिदिल्ली आसा ती उठची पडटली बिकॉज आमकां पळय तिसऱ्यो शिणाण्यो मेवताल्यो ते आयज मेवना ते दिश्टी पडना इट इज प्रायमरली बिकॉज ऑफ दिस इज वन ऑफ द मेन रिजन सो आय अपील द गोवा पोल्युशन बोर्ड which is there to protect the environment and pollution. You are acting like agents of these people. मातशें तुमी लक्ष घेवचें and strict implementation जावचें म्हणून मागता.